आज 1 जनवरी 2026 और जुमेरात एक साथ, ऐसा बरसों बाद होता है। आज किसी भी वक्त अल्लाह की लाडली सूरत सिर्फ 33 बार पढ़ लो, लोग दरवाज़ा खटखटाकर पैसे दे जाएंगे। यकीन नहीं आता तो बेशक पढ़कर देख लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 1 जनवरी जुमेरात के दिन का खास वजीफ़ा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, जिसे पढ़ने के 3 मिनट बाद मौजज़ा अपनी आंखों से देख लेना, जिसे पढ़ने के बाद रब्बे करीम मांगने वाले को बांटने वाला बना देता है, जिसे पढ़ने के बाद अल्लाह करीम से जो भी मांगा जाए फारम मिल जाता है। जो लोग रमज़ानुल मुबारक के बरकतों और रहमतों वाले महीने में भी अल्लाह करीम को राज़ी ना कर सके और जिन्होंने रबीउल अव्वल के बाबरकत महीने को लापरवाही में गुजार दिया, और अब जो लोग अल्लाह से रिज़्क़, दौलत और शोहरत चाहते हैं, वो आज ये वजीफ़ा पढ़ लें। आप रिज़्क़ चाहते हैं तो रिज़्क़ मिलेगा, दौलत चाहते हैं तो दौलत मिलेगी, नौकरी चाहते हैं तो नौकरी मिलेगी, कारोबार में तरक्की के लिए, शादी के लिए, दुनिया की बड़ी से बड़ी हाजत, बड़े से बड़े मकसद के लिए ये वजीफ़ा बेहतरीन है। मकसद चाहे जितना मर्जी बड़ा हो, आज ये ख़ास वजीफ़ा पढ़ते ही अल्लाह हर हाजत को पूरा फरमाता है। बड़ा ही बदबख्त और बदकिस्मत है वो बंदा जो अब भी साल 2026 के पहले दिन को लापरवाही में गुजारेगा। ये साल भी बड़ी तेज़ी से गुजर जाएगा, जैसे देखते ही देखते 2025 गुजर गया। जो शख्स कहता है कि वजीफ़ों का फ़ायदा नहीं होता, जो शख्स कहता है कि हमारे घर के हालात ठीक होने का नाम नहीं लेते, घर से बेरोज़गारी, बेसुकूनी का ख़ात्मा नहीं होता, वो आज ये ख़ास वजीफ़ा लाजमी पढ़कर देखे। गम हैं, परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, तंगदस्तियां हैं, तमाम की तमाम का ख़ात्मा हो जाएगा। आज ये वजीफ़ा पढ़ने की देर है, अल्लाह बेहतर नहीं बेहतरीन से नवाजेगा। आज हर कोई परेशान है, रिज़्क़ की कमी की वजह से हर घर में लड़ाई है, रिज़्क़ की कमी की वजह से हर बेटी शोहर से नाराज़ है, लाखों कमाने वालों को भी सुकून का नाम की कोई चीज़ मुयस्सर नहीं है। जिस घर में लाखों की कमाई आती है वो भी नाखुश हैं, और जो तनख्वाहदार तबका है उसका क्या हाल होता होगा। इस मुश्किल वक्त में तो अल्लाह की गैबी मदद की ज़रूरत है। इसलिए आज आपके लिए एक ऐसा रूहानी वजीफ़ा लेकर आया हूँ जिसे पढ़ते ही आपकी गैब से मदद हो जाएगी, जिसे पढ़ते ही अल्लाह गैब से रिज़्क़ और दौलत का इंतज़ाम कर देगा, जिसे पढ़ते साथ ही आपकी गुर्बत और तंगदस्ती का खात्मा हो जाएगा। क्योंकि साल 2026 आपके लिए बरकतों वाला, रहमतों वाला, कामयाबी वाला हो सकता है, अगर आप आज किसी भी वक्त इस वजीफ़े को पढ़ लें। आज हम अल्लाह करीम से जब भी मांगते हैं, मांगते क्या हैं कि अल्लाह मुझे नौकरी मिल जाए, मेरे घर के हालात ठीक हो जाएं, मेरे मसले ठीक हो जाएं। अल्लाह फरमाता है कि तू मुझसे मांग कर तो देख। तू किसी बंदे से तो नहीं मांग रहा, तू तो उस रब से मांग रहा है जो आसमानों और ज़मीन का मालिक है, जो तमाम मखलूक़ात को पैदा करने वाला है। अल्लाह फरमाता है कि तू मांग कर तो देख, मैं तेरे रिज़्क़ के दरवाजे खोल दूंगा। वो अल्लाह ही है जो दुनिया के तमाम निज़ाम को चलाता है, और जब कोई बंदा अल्लाह को सच्चे दिल से पुकारता है तो अल्लाह करीम अपने नामों के तुफ़ैल, रिज़्क़ और दौलत से मालामाल कर देता है। अभी भी 1 जनवरी को लापरवाही में गुजारने वालों, सुन लो, अभी भी मौका मौजूद है, ये मौका ज़ाया मत करना। आज 1 जनवरी जुमेरात के दिन ये छोटा सा वजीफ़ा पढ़ लो, अल्लाह को राज़ी कर लो, अल्लाह को मना लो। अल्लाह वो अता फरमाएगा जो सारी ज़िंदगी न मिल सका। आप चाहे दुनिया जहान के किसी भी कोने से ताल्लुक़ रखते हों, आप इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, बांग्लादेश से हैं, जापान से हैं, मिस्र से हैं, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक़ है, जब भी आपके मुल्क में 1 जनवरी जुमेरात का दिन आए तो आपने ये वजीफ़ा किसी सूरत नहीं छोड़ना। आज आपने ये वजीफ़ा लाजमी पढ़ना है। आप चाहे अभी पढ़ लें, सुबह नमाज फ़जर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज असर, मगरिब, इशा, किसी भी नमाज के बाद आप ये वजीफ़ा पढ़ सकते हैं। न वक्त की कोई पाबंदी है, न जगह की कोई क़ैद है। आप दुकान पर हैं तो दुकान पर पढ़ लें, दफ्तर, कारोबार, सफ़र में चलते फिरते पढ़ लो, लेकिन ये वजीफ़ा किसी सूरत मत छोड़ना। तो आइए नाजरीन, वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आज के इस बाबरकत अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ व आमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा। अब अमल क्या है? आज 1 जनवरी जुमेरात का पूरा दिन और पूरी रात आपके पास मौजूद है। आपको जब जहां जैसे वक्त मिल जाए, किसी भी नमाज के बाद बावजू मुसल्ले पर बैठकर या चलते फिरते, आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर 3 बार दरूद पाक पढ़ना है।
दरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप मुख्तसर और आसान सा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें या सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें, या आप नमाज वाला दरूद इब्राहीमी पढ़ लें, क्योंकि दरूद इब्राहीमी की फजीलत व बरकत सबसे ज़्यादा है। मैं आपसे यही कहूँगा कि नमाज वाला दरूद इब्राहीमी ही पढ़ें, क्योंकि ये वो दरूद है जो सबसे ज़्यादा अफजल दरूद है। इस दरूद का रुतबा बहुत ज़्यादा है और रिवायात में है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तमाम दरूदों में दरूद इब्राहीमी को ही सबसे ज़्यादा पसंद करते थे, सबसे ज़्यादा महबूब रखते थे। तो आपने कोशिश करनी है कि दरूद इब्राहीमी ही पढ़ें। अमीरुल मुमिनीन हज़रत सय्यिदिना अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ना गुनाहों को इस कदर जल्द मिटाता है कि पानी भी आग को उतनी जल्दी नहीं बुझाता, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम भेजना गर्दनें यानी ग़ुलामों को आज़ाद करने से अफजल है। तारीख़ बगदाद जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 172। जिसने दिन और रात में मेरी तरफ शौक़ व मोहब्बत की वजह से 3-3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह अज़्ज़ वजल उस पर हक़ है कि वो उसके उस दिन और उस रात के गुनाह बख्श दे। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रदियल्लाहु अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि यकीनन दुआ उस वक्त तक ज़मीन और आसमान के दरमियान ठहरी रहती है और उसमें से कोई भी चीज़ ऊपर नहीं जाती जब तक तुम अपने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर दुरूद न पढ़ लो। एक बार सवाब की नीयत से मेरे साथ मिलकर दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। 3 बार दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने सबसे पहले अपने ख़ास मकसद की नीयत करनी है। हर इंसान की कोई ना कोई हाजत ज़रूर होती है, कोई ना कोई मकसद ज़रूर होता है। अगर आप नया घर चाहते हैं, आप गाड़ी चाहते हैं, नौकरी चाहते हैं, मनपसंद शादी करना चाहते हैं, कर्ज से खलासी चाहते हैं, आपको जो भी चाहिए, जिस मकसद की नीयत करना चाहते हैं वो कर लें, क्योंकि आज जिस मकसद की नीयत की जाएगी वो पूरा होकर रहेगा। और अल्लाह तो वैसे ही राज़िक़ है, अल्लाह तो वैसे ही मांगने वाले को पसंद करता है। आपने अपने मकासिद की नीयत करने के बाद एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करना है। याद रखिएगा, जिस काम के शुरू में तअव्वुज़ और तस्मिया पढ़ लिया जाता है उसमें खैर होती है, उसमें बरकत होती है, उसमें सलामती होती है। जब आपने अपने मकसद की नीयत कर ली, तअव्वुज़ और तस्मिया पढ़ लिया, तो अब यूँ महसूस करें कि दुनिया जहान से आपका ताल्लुक़ ख़त्म, आप रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जालियों के करीब बैठकर इस ख़ास वजीफ़े को पढ़ रहे हैं। पहला वजीफ़ा, सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा आपने पढ़ना है वो वजीफ़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के एक सिफ़ाती नाम का वजीफ़ा है जो रिज़्क़ के हवाले से बहुत ख़ास और मुबारक नाम या रज़्ज़ाक़ू है। या रज़्ज़ाक़ू रब्बे करीम का सिफ़ाती नाम है। या रज़्ज़ाक़ू को पढ़ने से आपकी तमाम हाजात पूरी हो जाएंगी। वो जो सारी उम्र ना मिल सका वो आज मिलेगा। ये यकुम जनवरी जुमेरात के दिन की ख़ास कबूलियत की घड़ियों में पढ़ने वाला वो ख़ास वजीफ़ा है जो तकदीर के बंद तालों को खोल देता है, जो अर्श इलाही पर बैठे रब को राज़ी कर देता है। या रज़्ज़ाक़ू का मतलब है ए रिज़्क़ देने वाले, यानी जो बंदा या रज़्ज़ाक़ू पढ़ता है अल्लाह उसके लिए तेरे रिज़्क़ के दरवाज़े खोल देता है, उसका रिज़्क़ बढ़ा देता है, फिर उसे किसी से मांगना नहीं पड़ता, हर शय खुद चलकर उसके पास आती है। या रज़्ज़ाक़ू को आपने कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। या रज़्ज़ाक़ू 1 बार हो गया, या रज़्ज़ाक़ू 2 बार हो गया, या रज़्ज़ाक़ू 3 बार हो गया। इस तरह से आप हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने 100 बार पढ़ना है। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि 100 बार या रज़्ज़ाक़ू पढ़ते दौरान अगर कोई भिखारी है, सड़क पर मांगने वाला फ़कीर भी है, तो वो भी आज अगर या रज़्ज़ाक़ू का वजीफ़ा पढ़ता है तो अल्लाह रिज़्क़ और दौलत से मालामाल कर देता है। अल्लाह दौलत के ख़ज़ानों से झोलियाँ भर देता है। अल्लाह घर के हालात को बेहतर बना देता है। अल्लाह घर से बेसुकूनी और बेबरकती का खात्मा फरमा देता है। दूसरा वजीफ़ा, पहले नंबर पर 100 बार या रज़्ज़ाक़ू को पढ़ने के बाद अब आपने दूसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो कुरान पाक की एक आयत का वजीफ़ा है, और वो आयत अल्लाहुस समद है।
100 بار یا رزاقو پڑھنے سے اللہ کریم آپ کو رزق اور دولت سے مالا مال فرما دے گا، اور دوسرے نمبر پر اللہ الصمد پڑھتے ہی سارے غم، قرضداریاں، پریشانیاں، مصیبتیں دور ہو جائیں گی۔ اللہ الصمد یہ سورہ اخلاص کی دوسری آیت ہے، اور یہ اللہ کا صفاتی نام بھی ہے، اور اللہ الصمد کا مطلب ہے اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ کی بے نیازی کیا ہے؟ اللہ کی بے نیازی یہ ہے کہ ایک شخص جو صبح سے شام تک دن رات محنت کرتا ہے اور بے حد محنت و مشقت کے باوجود زیادہ سے زیادہ 1 سے 2,000 روپے کماتا ہے، اور ایک شخص جو گھر سے اچھا سوٹ پہن کر آتا ہے، بڑی سی گاڑی میں دفتر آتا ہے، 1-2 گھنٹے بیٹھتا ہے، پھر گھر چلا جاتا ہے، روزانہ کے لاکھوں کماتا ہے۔ تو دوستوں، یہ ہے اللہ کی بے نیازی کہ اللہ تعالیٰ جسے دیتا ہے بے حساب عطا فرماتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ محنت کرو، محنت میں عظمت ہے، لیکن یاد رکھیے نا کہ جب اللہ دینے پر آتا ہے تو نہ وہ شکلیں دیکھتا، نہ اعمال دیکھتا، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ اگر وہ چاہے تو وہ بغیر محنت کے بھی لاکھوں عطا فرما دیتا ہے۔ اب یہ سمجھ لیں کہ آپ نے اللہ الصمد کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد 1 بار ہو گیا، اللہ الصمد 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ اللہ الصمد کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 21 بار پڑھنا ہے۔ آج آپ 21 بار اللہ الصمد کو پڑھ کر اللہ سے جو بھی مانگیں گے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اللہ رزق اور دولت سے مالا مال کر دے گا۔ اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرمائے گا، بے اولادوں کو نرینہ اولاد سے مالا مال کر دے گا۔ اگر کوئی مقروض ہے، اگر کوئی بہن بھائی قرض سے خلاصی چاہتا ہے تو آج 1 جنوری جمعرات کے دن اللہ الصمد کو پڑھ لے، اللہ کی بے نیازی سے مالا مال ہو جائے گا۔ آج اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنا لے، اپنے گھر سے بے سکونی و بے برکتی کا خاتمہ کر لیں۔ اللہ الصمد کو 21 بار پڑھ کر اللہ کریم سے ضد کر کے مانگے، آپ جو بھی مانگو گے آپ کو مل جائے گا۔ آپ یا رزاقو اور اللہ الصمد کا یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں۔ تیسرا وظیفہ، دوسرے نمبر پر 21 بار اللہ الصمد کو پڑھنے کے بعد اب آپ نے تیسرے نمبر پر ایک قرآنی سورت کو پڑھنا ہے، جس کے بغیر یہ وظیفہ نامکمل ہے۔ یہ سورت اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اور یہ قرآنی سورت الحمدللہ ہر کسی کو آتی ہے۔ یہ قرآنی سورت پڑھنے والا اللہ سے جو بھی مانگتا ہے اس کو مل جاتا ہے۔ اس قرآنی سورت کو غیبی مدد کا خزانہ بھی کہا جاتا ہے۔ آج جو وقت ہے، آج جو مجبوریاں ہیں، آج جو نفسہ نفسی کا دور ہے، جو نفسہ نفسی کا عالم ہے، ہر کسی کو غیبی مدد کی ضرورت ہے، اور غیبی مدد اللہ کی طرف سے ہی آتی ہے۔ اس لیے دوستو، ہم سب کو اللہ کو راضی کرنا پڑے گا، اللہ کو منانا پڑے گا، اور ہم سب کو اللہ کا لاڈلا بننا پڑے گا، اللہ کے قریب ہونا پڑے گا، پھر ہی غیبی مدد ملے گی۔ آخر میں آپ نے قرآنی سورت سورۃ الاخلاص کو پڑھنا ہے۔ سورۃ الاخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورۃ الاخلاص ایک ایسی قرآنی سورت ہے کہ جو شخص سورۃ الاخلاص کو 3 بار پڑھتا ہے اسے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ اور آج آپ نے سورۃ الاخلاص کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 33 بار پڑھنا ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ 33 بار سورۃ الاخلاص پڑھنے سے آپ کو 3 سے زائد قرآن مجید کا ثواب ہوگا۔ جو بندہ سورۃ الاخلاص پڑھتا ہے وہ اللہ کی وحدانیت کو بیان کرتا ہے، اور جس نے اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا اللہ اسے اپنے قریب کر لیتا ہے، اتنا قریب کرتا ہے کہ اسے اپنا دوست بنا لیتا ہے، کیونکہ سورۃ الاخلاص کا مطلب ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ سورۃ الاخلاص تقدیر کو بدل کر رکھ دیتی ہے۔ اللہ کی وحدانیت کا ذکر انسان کو کامیاب بنا دیتا ہے۔ اللہ کی وحدانیت کا ذکر اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو اللہ کو ایک مانتا ہے، ایک جانتا ہے، شرک نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی نسلوں کو رنگ دیتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی دین اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے تو سورۃ الاخلاص پر ایمان لانا بہت ضروری ہے، اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانا بہت ضروری ہے، اور سورۃ الاخلاص کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے سے اللہ اس بندے سے راضی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، اسے عطا کر دو۔
پھر اللہ کریم سورۃ الاخلاص کی برکت سے مالا مال فرما دیتا ہے، پھر اللہ کریم سورۃ الاخلاص کی رحمتوں سے جھولیاں بھر دیتا ہے اور نسلوں کو رنگ دیتا ہے۔ ایک بار پھر سن لیں، پہلے نمبر پر آپ نے 100 بار یا رزاقوں کو پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پر آپ نے 21 بار اللہ الصمد کو پڑھنا ہے، تیسرے نمبر پر آپ نے 33 بار سورۃ الاخلاص کو پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر پھر سے 3 بار درود پاک لازمی پڑھیے گا، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، کیونکہ کوئی بھی وظیفہ اول و آخر درود پاک کے بغیر نامکمل ہے۔ درود پاک پڑھ کر وظیفہ مکمل کر لیا، پھر فوری طور پر آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے، بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے مانگیں، پھر آنکھوں میں آنسو لے کر مانگیں، ہو سکے تو سجدے کی حالت میں چلے جائیں۔ آپ جو بھی مانگو گے آپ کو مل کر رہے گا۔ آپ یہ وظیفہ کسی بھی نماز کے بعد کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کی روزی میں بے پناہ برکت ہوگی، بے پناہ اضافہ ہوگا اور غربت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ مقروض ہیں تو ہمیشہ کے لیے قرضے سے آپ کو نجات مل جائے گی۔ اگر آپ جنات کا شکار ہیں، آپ ہمیشہ کے لیے اس کے حملے سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اگر آپ کے گھر میں تنگ دستی ہے تو اس کا بھی خاتمہ ہو جائے گا۔ آخر میں آپ لوگ دعا ضرور مانگیے گا، اپنی تمام پریشانیوں کے لیے، اپنی تمام حاجتوں کے لیے، دکھ تکلیفوں کے لیے۔ اللہ پاک سے رو رو کر، گڑ گڑا کر آپ نے دعا ضرور مانگنی ہے۔ اللہ پاک ضرور کرم فرمائیں گے انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔